Hola hermanos y hermanas, vamos a aprender español fácilmente। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? आज मैं साथ उर्दू भी बोलूँगा ताकि आपको मज़ीद समझ आए। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ से कितना दूर है? ¿Qué tan lejos está de aquí? वो यहाँ बहुत करीब रहता है। Él vive muy cerca de aquí. Él vive muy cerca de aquí. मुझे ये देखने दो। Déjame verlo. Déjame verlo. जो चाहो करो। Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. मैंने उसकी बर्तन धोने में मदद की। Lo ayude a lavar los platos. मुझसे पैसे ना मांगो। No me pidas dinero. No me pidas dinero. पिछले महीने। El mes pasado. El mes pasado. मैं पिछले महीने कॉलेज नहीं गया था। No fui a la universidad el mes pasado. No fui a la universidad el mes pasado. बराए करम दरवाज़ा खोलें। Por favor, abre la puerta. Por favor, abre la puerta. बराए करम खिड़की खोलें। Por favor, abre la ventana. Por favor, abre la ventana. वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। Él lleva estudiando 2 horas. Él lleva estudiando 2 horas. वो 2 घंटे से काम कर रहा है। Él lleva 2 horas trabajando. Él lleva 2 horas trabajando. वो 2 घंटे से सो रहा है। Ha estado durmiendo por 2 horas. Ha estado durmiendo por 2 horas. मैं तुम्हारे साथ हूँ। Estoy contigo. Estoy contigo. वो तुम्हारा दोस्त है। Él es tu amigo. Él es tu amigo. वो उसका दोस्त है। Él es su amigo. Él es su amigo. वो बहुत खुश था। Él era muy feliz. Él era muy feliz. मैं आपको एक राज बताऊंगा। Te contaré un secreto. Te contaré
un secreto. मैड्रिड स्पेन का दारुल हुकूमत है। माद्रिद es la capital de España. Madrid es la capital de España. पेरिस फ्रांस का दारुल हुकूमत है। पारिस es la capital de Francia. Paris es la capital de Francia. बराए करम यहाँ अपना नाम लिखें। Por favor, escribe tu nombre aquí. Por favor, escribe tu nombre aquí. यहाँ दस्तखत करें। Firma aquí. Firma aquí. रात का खाना किस वक्त पेश किया जाएगा? ¿A qué hora servirán la cena? ¿A qué hora servirán la cena? कुत्ता तैराकी कर रहा है। El perro es nadando. El perro está nadando. मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी। Me casé hace 5 años. Me casé hace 5 años. उन्होंने तफसील से इस मंजर को बयान किया। Describió la escena en detalle. Describió la escena en detalle. आपके बेटे का क्या नाम है? ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? आपके वालिद का क्या नाम है? ¿Cómo se llama tu padre? ¿Cómo se llama tu padre? इस घर में 2 कमरे हैं। Esta casa tiene 2 habitaciones. Esta casa tiene 2 habitaciones. एक सवाल। Una pregunta. Una pregunta. मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। No respondió a mi pregunta. दोस्त, amigo. पार्क, parque. कूड़ा किरकट, basura. Basura. गिटार, guitarra. Guitarra. साइकिल, bicicleta. Restaurant. Restaurante. Library. Biblioteca. Belt. Cinturón. बावर्चीखाना, cocina. Cocina. खाना, comida. Comida. मलाजम, empleado.
नर्स, enfermera, desk, escritorio, salad, ensalada, sponge, esponja, party, fiesta, फल, fruta, सब्जियां, verduras, साबन, jabón, वॉशिंग मशीन, lavadora, beer, cerveza, दीवार, पारेद, सहाफ़ी, periodista, शख्स, persona, मछली, pescado, पेंटर, pintor, पेशा, profesión, बादशाह, rey, मलका, reina, सदर, presidente, सूप, sopa, काफ़ी, काफ़े, चाय, té, tejana, sótano, time, tiempo, पहाड़, montaña, झील, lago, मुल्क, país, चचा, tío, चची, tía, नक्शा, मापा, पासपोर्ट, pasaporte, interview, entrevista, जंगल, selva, जिस्म, cuerpo, clinic, clínica, farmacy, farmacia, चांद, लूना, सूरज, सोल,
जिंदगी, विदा, जबान, इडियोमा, छतरी, छत, तेचो, बाग, हर दिन, बारिश, यूबिया, आसमान, सिएलो, सितारे, estrellas, समंदर, मार, मार, साहले समंदर, प्लाया, प्लाया, दुनिया, मुंडो, चाबी, llave, काम, trabajo, अल्फाज, palabras, palabras, पुलिस, policía, वर्जिश, ejercicio, डब्बा, caja, बोतल, botella, गोश्त, carne, दस्ताने, guantes, नाश्ता, desayuno, दोपहर का खाना, almuerzo, रात का खाना, cena, cena, खिड़की, ventana, दरवाजा, puerta, घर, casa, बिल्ली, gato, कुत्ता, perro, बाप, padre, माँ, madre, भाई, hermano, hermano, बहन, hermana, अखबार, periódico, फूल, फ्लोर, मेज, मेसा, मेसा, कागज, पेपर, पापेल, पापेल, बैग, बोल्सा, बोल्सा, बिल्डिंग, edificio,
चोर, ladrón, ladrón, गली, calle, calle, magazine, revista, revista, औरत, mujer, mujer, मर्द, hombre, hombre, दूध, leche, leche, पानी, agua, agua, पनीर, queso, queso, रोटी, पान, अंडा, huevo, मक्खन, mantequilla, सबक, lección, तालब इलम, estudiante, स्कूल, escuela, हवा, aire, शहर, ciudad, दिन, दिया, हफ्ता, semana, महीना, mes, mes, साल, año, cousin, primo, cinema, cine, दुकान, tienda, दादाबू, abuelo, abuelo, दादी अम्मा, abuela, abuela, office, oficina, चीज, cosa, खेल, juego, परिंदा, pájaro, टुकड़ा, trozo, तोहफा, regalo, हमसाया, vecino, मोमबत्ती, बेला, आग, fuego, भूत, fantasma, मास्क, máscara, चावल, arroz, चिकन,
pollo, gym, gimnasio, supermarket, supermercado, हफ्ते का एहतमाम, fin de semana, नंबर, número, chocolate, chocolate, class, clase, मौसीकी, música, calculator, calculadora, pincel, lápiz, किताब, libro, बिस्तर, बेड, कामा, चिराग, लैंप, लामपारा, घड़ी, रेलोह, कपड़े, रोपा, कुर्सी, सिया, शॉपिंग मॉल, सेंट्रो कोमर्शियल, खानदान, familia, art, arte, geografía, geografía, इम्तिहान, examen, वो सैर कर रहा है, él está dando un paseo, लड़की अपनी माँ की तरह लगती है, La niña se parece a su madre, मैं पुरसकून हूँ, estoy tranquilo, ये पेंटिंग किसने की, ¿quién pintó esta pintura? इसने 2 साल पहले सिगरेट नोशी छोड़ दी थी, él dejó de fumar hace 2 años, तुम मेरे घर आ जाओ, tú vienes a mi casa, tú vienes a mi casa, तुम आज दोपहर मेरे घर आ जाओ, vienes a mi casa esta tarde, उसके पास एक अच्छा कैमरा है, él tiene una buena cámara, क्या तुम यहाँ नए हो? ¿Eres nuevo aquí?
उसकी किताबें बहुत अच्छी फ़रोख्त होती हैं। Sus libros se venden bien. Sus libros se venden bien. हम एक नए घर में मुंतकिल हो गए हैं। Nos mudamos a una nueva casa. उसने दरवाज़ा पर लात मारी। El pateo la puerta. El pateo la puerta. आप किस कंपनी में काम करते हैं? ¿Para qué compañía trabajas? ¿Para qué compañía trabajas? आपके पास कितनी किताबें हैं? ¿Cuántos libros tienes? ¿Cuántos libros tienes? मेरा छोटा भाई अंग्रेजी में पढ़ सकता है। Mi hermano pequeño sabe leer en inglés. वो टीवी देख रहा है। Él está viendo la tele. Él está viendo la tele. क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ¿Puedo hacerte una pregunta? पनीर दूध से बनाया जाता है। El queso se fabrica con leche. वो हफ्ते में 3 बार हिस्पानवी क्लासेस लेते हैं। Ellos tienen clases de español 3 veces la semana. मैं तैरना या तैराकी सीखना चाहता हूँ। Quiero aprender a nadar. Quiero aprender a nadar. इसके हाथ में फूल हैं। Él tiene flores en la mano. Él tiene flores en la mano. हमें कहाँ जाना चाहिए? ¿A dónde debemos ir? हमने दोपहर का खाना खाया। Nosotros almorzamos al mediodía. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सच बताएं। Quiero que me digas la verdad. आपके भाई का क्या नाम है? ¿Cómo se llama tu hermano? मेरे भाई का नाम कमर है। Mi hermano se llama Kamar. मैं आपको देखकर बहुत खुश हुआ। Estoy tan feliz de verte. कितना खूबसूरत फूल है।
¡Qué hermosa flor! मैं 8 घंटे सोता रहा। Dormí 8 horas. उसने छत को नीले रंग का रंग दिया। Él pintó el techo de azul. वो मेरे हम जमात हैं। Son mis compañeros de clase. क्या आप नकद या क्रेडिट कार्ड के जरिए अदायगी करेंगे? Pagará en efectivo o con tarjeta de crédito. क्या वहाँ कोई टेबल दस्तयाब है? Hay una mesa disponible. क्या आप कभी कनाडा गए हैं? ¿Has estado alguna vez en Canadá? मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। Estoy esperando el bus. मैं ये खत पाकिस्तान भेजना चाहता हूँ। Quiero enviar esta carta a Pakistán. उसका दर्जा हरारत मामूल है। Su temperatura es normal. मुझे ये तस्वीर पसंद है। Me gusta esta foto. मुझे अवामी सतह पर बात करना पसंद नहीं है। No me gusta hablar en público. मैं थोड़ी सी अंग्रेजी बोलता हूँ। Yo hablo un poco de inglés. बराए मेहरबानी आंखें बंद करो। Cierra los ojos, por favor. हम अपना काम पहले ही खत्म कर चुके हैं। Ya hemos terminado nuestro trabajo. कल माँ का दिन है। Mañana es el día de la madre. वो ड्राइविंग में अच्छा है। Él es bueno conduciendo. हर एक खुश रहना चाहता है। Todos quieren ser felices. हम सब खामोश थे। Todos estábamos en silencio. अब दरवाज़ा खुला है।
La puerta está abierta ahora. मैंने 8 बजे नाश्ता किया. Desayune a las 8 en punto. हॉलैंड एक छोटा सा मुल्क है. Holanda es un país pequeño. घोड़ा तेज दौड़ता है. Un caballo corre rápido. बराए करम मुझे तन्हा छोड़ दे. Déjame solo por favor. वो काली बिल्लियों को पसंद करता है. Le gustan los gatos negros. हम वक्त पर दफ्तर पहुंच गए थे. Llegamos a la oficina a tiempo. ये 8वीं मंजिल है. Está en el 8º piso. मैं 8वीं मंजिल पर रहता हूं. Yo vivo en el 8º piso. वो बहुत से लोगों को जानता है. Él conoce a mucha gente. आमतौर पर आप इतवार को क्या करते हैं? ¿Qué sueles hacer los domingos? क्या आपको एक और सेब चाहिए? ¿Quieres otra manzana? वो किसका दोस्त है? Él es amigo de quién? पंखा साफ करो. Limpiar el ventilador. सोफा आरामदेह है. El sofá es cómodo. सोफा बैठने में आरामदेह है. El sofá es cómodo para sentarse. मैं पीर से जुमेरात तक यहाँ रहूँगा. Estaré aquí de lunes a jueves. हवाई जहाज कहाँ है? ¿Dónde está el avión? हवाई जहाज हवाई अड्डे पर है. El avión está en el aeropuerto. मैं अब हवाई अड्डे पर जा रहा हूँ.
Me voy al aeropuerto ahora. आप किस वक्त यहाँ पहुंचे? ¿A qué hora llegaste aquí? बराए करम नाम और पता बताएं। Nombre y dirección, por favor. अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। Lávate bien las manos. आज के लिए आपका शुक्रिया। Gracias por hoy. तमाम दोस्तों का शुक्रिया। Gracias a todos los amigos. मुझे ये कमीज पसंद नहीं है। No me gusta esta camisa. बराए करम दरवाज़ा बंद कर दें। Por favor, cierra la puerta. तुम्हें देर क्यों हुई? ¿Por qué llegas tarde? मैं इस काम को अच्छी तरह जानता हूं। Este trabajo lo sé muy bien. मुझे दूध चाहिए। Yo quiero leche. मुझे आप पे फख्र है। Estoy orgulloso de ti. रोटी गंदम से बनी है। El pan está hecho de trigo. आप यहाँ तालीम हासिल कर सकते हैं। Puedes estudiar aquí. आप बस स्टेशन जा सकते हैं। Puedes ir a la estación de autobús. बस स्टॉप बहुत करीब है। La parada de autobús está muy cerca. मेरे घर के सामने बस स्टॉप है। Hay una parada de autobús frente a mi casa. हम आमने सामने बैठते हैं। Nosotros sentamos cara a cara. मैं किसी दिन इटली जाना चाहता हूँ। Quiero ir a Italia algún día. म्यूजियम का दाखिली रास्ता कहाँ है?
¿Dónde está la entrada al museo? वो बेसबॉल खेलना पसंद करता है। Le gusta jugar béisbol. मैं एक तालब इल्म हूँ। Yo soy estudiante. आप ज़हीन हैं। Tú eres inteligente. आप उस्ताद हैं। Usted es profesor. हम दोस्त हैं। Nosotros somos amigos. आप बीमार लग रहे हो। Pareces enfermo. टीवी ऑन करो। Enciende la tele. टीवी बंद करो। Apagar la televisión. Los verbos. Pronombres personales. मैं, yo. तुम, tú. वो, él. हम, nosotros. तुम सब, vosotros. वो सब, ellos. Verbo estar, होना। Yo estoy. Tú estás. Él, ella, usted está. Nosotros y nosotras estamos. Vosotros y vosotras estáis. Ellos, ellas, ustedes están. Verbo venir. Yo vengo. Tú vienes. Él, ella, usted viene. Nosotros y nosotras venimos. Vosotros y vosotras venís. Ellos, ellas, ustedes vienen. Verbo ir.
Yo voy. Tú vas. Él, ella, usted va. Nosotros y nosotras vamos. Vosotros y vosotras vais. Ellos, ellas, ustedes van. Verbo querer. Yo quiero. Tú quieres. Él, ella, usted quiere. Nosotros y nosotras queremos. Vosotros y vosotras queréis. Ellos, ellas, ustedes quieren. Verbo ser. Yo soy. Tú eres. Él, ella, usted es. Nosotros y nosotras somos. Vosotros y vosotras sois. Ellos, ellas, ustedes son. Verbo ver. Yo veo. Tú ves. Él, ella, usted ve. Nosotros y nosotras vemos. Vosotros y vosotras veis. Ellos, ellas, ustedes ven. Verbo tener. Yo tengo. Tú tienes. Él, ella, usted tiene. Nosotros y nosotras tenemos. Vosotros y vosotras tenéis. Ellos, ellas, ustedes tienen. Verbo saber. Yo sé. Tú sabes. Él, ella, usted sabe.
Nosotros sabemos. Vosotros y vosotras sabéis. Ellos, ellas, ustedes saben. Verbo poder. Yo puedo. Tú puedes. Él, ella, usted puede. Nosotros y nosotras podemos. Vosotros y vosotras podéis. Ellos, ellas, ustedes pueden. Verbo pedir. Yo pido. Tú pides. Él, ella, usted pide. Nosotros y nosotras pedimos. Vosotros y vosotras pedís. Ellos, ellas, ustedes piden. Verbo decir. Yo digo. Tú dices. Él, ella, usted dice. Nosotros y nosotras decimos. Vosotros y vosotras decís. Ellos, ellas, ustedes dicen. Verbo hacer. Yo hago. Tú haces. Él, ella, usted hace. Nosotros y nosotras hacemos. Vosotros y vosotras hacéis. Ellos, ellas, ustedes hacen. Verbo oír. Yo oigo. Tú oyes. Él, ella, usted oye. Nosotros y nosotras oímos. Vosotros y vosotras oís. Ellos, ellas, ustedes oyen.
Verbo dar. Yo doy. Tú das. Él, ella, usted da. Nosotros y nosotras damos. Vosotros y vosotras dais. Ellos, ellas, ustedes dan.